Sad kad su topliji dani pred nama, očekuje se kretanje vegetacije. Sad je vrijeme da se odrade pripreme za novu sezonu. U ovom videu ćemo pokazati koje radnje treba uraditi da bi imali rodan i uredan malinjak. Ostanite s nama. Osnova dobrog uroda je zdrava malina i plodno tlo, pa ćemo na te stvari obratiti najveću pažnju. Prvi koraci ka tome su već trebali biti odrađeni krajem ljeta i u jesen. Riječ je o zaštiti maline od bolesti. Prvi tretman je trebao biti nakon berbe, kada su se mladi izdanci trebali zaštititi od didimele sa sredstvom Ortiva Top. Mi smo već nakon berbe očistili stare stabljike i iznijeli ih iz malinjaka. Mladi izdanci su dočekali jesen i prve mrazeve kada im je otpao list. Nakon što je stabljika odrvenila, odradili smo prvu zimsku zaštitu bakrom. Za to smo koristili mineralno ulje u kombinaciji sa bakrenim sredstvom. Tu se može koristiti i crveno ili modro ulje. Na ovaj način smo zaštitili malinu od didimele, insekata kao i grinja koje se često zanemaruju, a stvaraju velike probleme. Pored zaštite uradili smo prvu gnojidbu tla. Razvezli smo stajsko gnojivo i oko maline dodali MPK umjetno gnojivo formulacije 7-20-30. Sve smo to zaorali i ostavili da čeka kraj zime. Sada kada je zima pri kraju i bliži nam se proljeće, krećemo lagano sa proljetnim radovima. Sve korake koje smo propustili sada obavezno treba uraditi. Prije svega malinu je potrebno povezati i prorijediti. Mi smo to uradili u jesen. Većinom se savjetuje da se malina veže u proljeće i mi to poštujemo, ali na našim parcelama smo odradili testove nekoliko godina. Zaključili smo da nema nikakve razlike kod maline koja je vezana u jesen ili one vezane u proljeće. Sorta naše maline je Fertodi i dosta je otporan na hladnoću i bolesti. Sada je i vrijeme da se ponovi tretman bakrom koji će zaštititi malinu od didimele i drugih bolesti u periodu do berbe. To se obavezno radi sada kada je biljka u fazi pred otvaranje pupova. Koristiti ćemo crveno ulje u koncentraciji 2 decilitra na 10 litara vode. Ili ako imate veće površine, rastvorite 1 litru na 50 litara vode. Stabljike treba dobro tretirati po čitavoj površini, nakon čega će one biti zaštićene od bolesti. Što se tiče ishrane maline, ona se može uraditi i sad i to prilikom prvog frezanja međurednog prostora.
Zagorjeli stajnjak treba rastresti oko malina te na njega natjerati frezu da ga pomiješa sa zemljom i spusti ga u niži sloj tla, u blizinu korijenovog sistema. Frezanjem ćemo sa zemljom pomiješati i kreć koji smo rasuli po tlu da bi popravili pH vrijednost zemljišta. To smo radili jer nam je analiza zemljišta pokazala da je pH vrijednost 5, što je dosta kiselo. Malina uspijeva na tlima sa pH vrijednošću oko 6. Preporučujemo svima koji se bave sa proizvodnjom maline da rade analizu zemljišta svako 2. ili 3. godine. Najbolje ju uraditi u jesen da bi malinu kvalitetno pripremili za novu sezonu. Frezati se može samo prostor oko malina u širini od 60 ili 80 cm, a može i kompletan međuredni prostor. Budući da je razmak između redova oko 2 metra, mi možemo isfrezati sve. Nije potrebno ići u dubinu, već je potrebno samo površinski pomiješati zemlju. Već duže vremena nema padavina, a česti su mrazevi i hladnoća. Oni isušuju tlo, pa ćemo obratiti pažnju na vlažnost, te na vrijeme pristupiti zalijevanju ako bude potrebno. Kada je u pitanju ishrana maline, najbolje je postupiti po napucima iz analize. Ako nekog hranjiva ima dovoljno u tlu, ne treba ga dodavati. Često višak određenog elementa blokira unos drugog elementa u biljku. Ovo je jako bitno, a naročito sada kada su velike cijene đubriva. Često dobivamo pitanja koje đubrivo dati malini, da li 3x15 ili kan ili nešto treće. Svaka parcela je zasebna priča i ne treba tražiti univerzalno rješenje koje će vrijediti za sve voćnjake. U svakom slučaju, sada ne treba davati azotna đubriva koja služe za razvoj zelene mase, već bi sad svu energiju trebalo dati u razvoj korijena. Za tu namjenu koristit ćemo vodotopivo đubrivo 10-40-10 sa najvećom koncentracijom fosfora. Fosfor je tvar koja ima veliku ulogu u razvoju korijenovog sistema, a naročito je bitan za pravilno kretanje hranjiva kroz biljku. Kan ćemo dodavati kada krene vegetacija i kada se počne razvijeti lisna masa na rodnim granama. Baciti ćemo ga u 2 navrata, kada grane počnu rasti i kada budu dužine oko 25 cm. Prije nego dodamo prvo gnojivo, riješit ćemo se korova u području oko stabljike maline. To je jako bitno da uradimo jer svo hranjivo koje dajemo malini dajemo i biljkama koje rastu pored maline. Iz tog razloga te biljke ćemo odstraniti, a prehranu koju dajemo dati ćemo samo malini. Mi za prekopavanje malina koristimo alat koji se zove ploskorez. Ovaj alat je dosta praktičan, čuva kičmu te olakšava obradu tla u voćnjacima i vrtovima. Nakon prekopavanja tla, korovu će trebati neko vrijeme da se ponovno počne razvijati. Kada uočimo prvo kretanje vegetacije u tlu, zagrnuti ćemo malinu na način da ćemo rotoplugom nabaciti zemlju na prostor oko stabljike. Ta radnja će usporiti rast korova, a ujedno i vratiti zemlju na prostor oko korijena, što će olakšati biljkama opskrbu vodom i hranjivima. Pored korova, usporiti će rast novih izdanaka koji često znaju krenuti dosta rano.
Kao i svaka biljka, tako i malina zahtjeva dosta vremena i pažnje. Obilazite vaše plantaže i djelujte na vrijeme kako bi spriječili bolesti i potaknuli pravilan razvoj biljke. A ako i nemate nekog posla, možete samo prošetati i uživati u prirodi koja vas okružuje. Isto tako uživajte i u ovim kadrovima koji slijede. A mi svim malinarima želimo sreću u radu, puno volje i strpljenja te jednu uspješnu sezonu uzgoja ovog crvenog zlata.